Today, Vatta Purnima is celebrated in the state. This morning, women performed puja for the long life of their husband. Hundreds of women participated, some conducting the puja at their homes by worshipping the banyan tree branch. 이거 어디서 처음 봐요? 까마귀가 이거 그냥 안 찌들었어. 이거 소리도 그냥 모르고. कामर बोलता आज वडाची पूजा करतात आम्ही सत्यवान सावित्रीने देवाचे ह्या प्राण हाडलेले आहात म्हणून ही वडाची पूजा पारंपारीक असता आम्ही हे दोणे बी भरलेले आहात दोण्यान आम्ही सगळी 5 फळां बी घातलेली आहात अंजीचे पेट बी सगळे पारंपारीक ही वार्षिक ही सत्य हेची पूजा वडाची आम्ही सगळी बायलां मेळून हें करता बायलां एकामेकाक दितात खेडगांवकर आम्ही आयज वडाची पुनाव करपाक जमलेली आसा हांगा ही वडाची पुनाव वटपौर्णिमे दीस उपास धरून करतात आणि 7 वडाची पूजा करून ताका दोणे 5 फळाचे दोणे घालून 7 फेरे सुताचे 7 फेरे घालतात आणि बायलांक मागीर कपलाक लागून सगळे सवायशिणी बायले एकामेकाक एक मिनिट पहिल्यांदा पाणी घेतलं सगळ्यांनी आठवण करा 3 वेळा पाणी पिऊ बघा केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः त्याच्या वेळा सामना जोडा गोविंदाय नमः परत 3दा घ्या केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः आयज वटपौर्णिमा आहा आणि सौभाग्यवती सगळी पूजा करतात कित्याक तर सावित्रीन आपल्या घोवाचो प्राण यमा कडल्यान हिरावून घेतलेलो तो दीस आयज पौर्णिमा आहा त्या दिसा मनयतात तेका लागून सगळीं बायलां आपल्या घोवाक 7 जन्म तोच पती मेळो न्ही म्हणून देवा कडेन मागतात आनी वडान येवन पूजा करतात. तुमचें नांव नाव सुमन आरोलकर सकाळच्यान आमी उपास करता म्हणजे पाणी सुद्दां घेयना घरांना आनी मागीर सगळी तयारी करता हें करतना असो 10 जाता आमकां मागीर आमी येवन पुजा करता. मॅडम आता तुम्ही खूपशा वर्साच्यान तुम्ही आता वटपौर्णिमा तुम्ही सेलिब्रेट करतात आमकां पळोवपाक मेळटा की हे जे तुम्ही फळां हाडटात आनी कितें हाडटात ते रेट आसा तशें आसा काय इनक्रीज बीन जाता वाडटा इनक्रीज जाता वाडल्या वर्सान वर्स इनक्रीज जाता ओके तुम्ही कितें सांग हय वर्सान वर्स इनक्रीज जाता पूण सगळ्या बायलांक इनक्रीज जावं नाल्यार कितेंय जावं तांकां उमेदीन ती घेवन येतात आनी हाडटातूच वयल्यान बरी हाडटात आनी इनक्रीज जाल्यार सुद्दां तांचेर कांय परिणाम जायना बायलांचेर बायलां उमेदीन घेवन येतात आनी बरी पुजा करतात. आमी आतां हांगा कोनाडी आतां 40 वर्सां जालां हांगासर वटपौर्णिमा करता. हां आणि कशा पद्दतीन तयारी करतात तुम्ही आमी सकाळीं उठान सगळी तयारी बीन करतात आणि हांगा जी पूजा बी आसता खास करून सगळी देवाची पूजा घरा कडल्या केली काय मागीर हांवें वडा कडेन आणि जे भटजी असतात ते खंयसून येतात ते परस्ट हांगाचेच आसात हो हांगाचे ओके ते आतां ते आधी पासूनच येता हांगाचे चालू नसा दिसता
हे म्हणजे की सती सावित्री म्हणून पयलींची देव देवता आशिल्ल्यो. सती सावित्री म्हणून देव आशिल्ली. सावित्री ही आमची सत्यवानाची बायल आशिल्ली. सो सत्यवानाचेर एकदां संकट येयलें तेन्ना सावित्रीन देवांचे धावो केलो आनी तिणें मागून घेतलें की बाबा म्हाजे घोवाक उदंड आयुश्य लाभचें आनी ताका संकटातून दूर करचें म्हणून. तेन्ना सावित्रीन असो खर असो उपास तपास करून ते देवा कडल्यान तो वर मागून घेतलो की सत्यवानाक चिरायू दवरचें म्हणून. आनी मागीर त्या प्रमाणे तशेंच देवानी तिचें रक्षण केलें आनी सत्यवानाक बरें केलें. त्या आमकां बीन अशें दिसता की आमचें बीन घोवाचें केन्ना कितें संकट बिंकट येयलो जाल्यार देवान तांकां सती सावित्री सारकें म्हणजे सत्यवानाक कशें तिणें वाचोवन घेतलें त्या प्रमाणे आमच्या बीन घोवाक अशें देवान संकटांतल्यान वाचोवचें तेजें रक्षण करचें तेच्या फाटलो हो हेतू. जन्मोजन्मी हाच नवरा मेळावा असं पण याच्या मागे हेतू आहे की 7 जन्मी म्हटल्यासारखं 7 फेरे घालायचे वडाला आणि 7 जन्मी हाच नवरा लाभू दे असं तिथे आम्ही देवाना तिथे मागणं मागतो देवाकडे. की अखंड सौभाग्यवतीचे हे मेळपाक जाय आमकां. आनी तेच्या फाटल्यान एक स्टोरी आसा की सावित्री आसली पळय ती हेका आमच्या सत्यवानाक लागून ती व्रत केल्लो. तेंचे जेन्ना हे जालें सावित्रीक जेन्ना यम घेवन वयता पळय तेन्ना तिणी हार मानूंक ना. तिणी घोवाक लागून ती तेज्या फाटल्यान गेली आनी आपूण घेवनूच येतली आत्मा म्हणून तिजे निर्धार केलो तिणी आनी ती घेवन आयली. म्हणून तेन्नाच्यान ती वडाच्या खांदयेक मारून गेल्लो तेन्ना पडलेलो म्हणून ते वडाक पुजता आनी एक अशेंच हें केलें की आपूण हेकाच लागून आमची एक इच्छा आसा की अशें दिसता की वडा हे अखंड न्ही तेन्ना आमकांय बीन दिसता की आमी अखंड सौभाग्यवती व्हरपाचें घोवाक आमच्या बरें आयुश्य आरोग्य दिवपाचें.